से मनसी को हद जाए जल रे करिन स्नान चली मोर प्रभु कार्य हाँ हाँ चली मोर प्रभु कार्य जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आज मु तते खाइबी अरे मूर्ख आज मु तते खाइबी अरे खाइबी 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 तते खाइबी 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 तते खाइबी पूरी जीवा पेट मोर बहुत दिन है थिली मु भोकिला बहुत दिन है थिली मु भोकिला ढक ढक रक्त पीबी राक्षसी की साहस ऐसी देखा हूँ तोरोगा राक्षसी साहस ऐसी देखा हूँ तोरोगा देवी तो पेचुना जले होइबू न गजा खाते लेबी तो जीवन जय श्री राम जय श्री राम पापिष्ट राकाशीर होइला मरण जाए जाए चली जीवी मोर प्रभु कार्य छाड़ी रे बहु साधु वेश धरी पेसी मते मारिबा पई कमी आउ रक्षा नहीं रे पापिष्ट दैत्य आइला लो आइला रे मते माइला दौड़िला रे बाबा जी
कुंभिरी मारी हनु आइला रे गोपाल मुकेणे जीवी रक्षा नाही मोरा मारू मारू मारी देव मारू मारू मारी देव रक्षा नाही मोरा जी जाए किछि कौशल करी मर्कट हस्तरु खसी जीवी हाँ हाँ केउठी जाई लुचि रहिबी हाँ निश्चय आसुअछि मर्कट कुम्भीरिणी की मारी न रखिब मते जीवंतरे न रखिब मते जाए केउठाले लुचि रहिबी मर्कट भये লুচিয়াছু মূর্খ বহুরূপী সন্ন্যাস দূরে পড়িলে নাহি তোর রক্ষা যাই অনুসন্ধান করে কেউ দিকে চালি গলা সে পাপিষ্ট দৈত্য হ হ কেউ দিকে চালি গলা সে পাপিষ্ট দৈত্য জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম এই তো সেই পাপিষ্ট মুখ মাড় ভয়ে লুচি অছি বট বৃক্ষ মূলে হ্যাঁ হ্যাঁ মাড় ভয়ে লুচি অছি বট বৃক্ষ মূলে যায় উপযুক্ত শাস্তি দেবী সে পাপিষ্ট দৈত্যকে হ্যাঁ হ্যাঁ উপযুক্ত শাস্তি দেবী সে পাপিষ্ট দৈত্যকে জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম জয় জয় রাম 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 বাবা 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 মু আসিছি বাবা স্নান সারি আসিছি এথর মনস্কামনা মোর পূরণ হইব তো কাই মু তো तुमको চিনি পার নাই তুমি কিয়ে চিহ্নি পারু নাহান্তি বাবা নাই তো মতে চিহ্নি পারু নাহান্তি তপস্যা মোর ভগ্ন কল তপস্যা ভগ্ন কলি তারপরে মতে পচারছ মতে চিনি পার নাহান্তি বাবা স্নান সারিছি বাবা এথর আসিছি দক্ষিণা দেবা পাই কোন নেবে তো অনাব তমর কিছু গোটে অছি না নাই বা মু হেউছি ত্রিকালদর্শী সন্ন্যাসী বাবা জানি পার না নালিয়া নালিয়া জটা নালিয়া নালিয়া দাড়ি ত্রিকালদর্শী সন্ন্যাসী বাবা দক্ষিণা দক্ষিণা তো ছাড় মু কাহা হস্তর ভোজন বি গ্রহণ করেনি হেলে বাবা কাহিকি মু ମଧ୍ୟ কাহিকি মো তপস্যা ভগ্ন কল তমে আসিকি বাবা মু ମଧ୍ୟ ପିଲାବେଳୁ ବ୍ରତ କରିଛି ଯାହା ପାଖରୁ ବି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ ତାକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଏ ଦକ୍ଷିଣା ନେବେ ତ ବାବା ଦକ୍ଷିଣା କାହିଁକି ଦବ ଲୋଭ ତ ସିଆଡକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ତମେ କିଛି କିଣି ଆଣିକି ଆମ୍ବ ପଳସ କଖାରୁ ଖାଇଦେଲେ ହନ୍ତା ନାହିଁ ବାବା ମୁଁ ଖାଇବି ପଛେ ଆଗ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବି ଦକ୍ଷିଣା ନେବେ ତ ଅନାବ ସାଧାରଣ ମର୍କଟ ବାନର ଡାଳ ଡିଆଁ ଯିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପରା ତୋର ଜନ୍ମଗତ ବେଶ ଗାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡ ଥବୁ
ପିଚା କୁଣ୍ଡଉଥବୁ କାଖ କୁଣ୍ଡଉଥବୁ ନାକ କୁଣ୍ଡଉଥବୁ ଶଳା ଡାଳଣ୍ଡିଆ ଝିଅବ ତମେ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ଡେଇଁବ ସେ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ଡେଇଁବ କାର ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବ କାର ପଣସ ଚୋରି କରିବ ସେସବୁ ଖାଇବା ତମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାବା ହେଲେ ମୋର ସେସବୁ ନାହିଁ ବାବା ମୁଁ ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ ବାବା ଯାଅ ବାବା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ତ ତୁମର ମନସ୍କାମନା ତ ମୋର ପୂରଣ ହେଲା ଆଉ କାହିଁକି ଆଇଛ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ମନେ ମୋର ପରିଚୟ ବାବା ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର କହିସାରିଛି ମୁଁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କେବେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ ସତ କହ ପାପିଷ୍ଠ ମୂର୍ଖ କିଏ ତୁ କାହିଁ ପାଇଁ ପେଶୁଥିଲୁ ମତେ କୁବେଣୀ ହସ୍ତେ ମାରିବା ପାଇଁ ସତ କହ ମୂର୍ଖ ଏପରି କହି ମତେ ଧମକ ଦଉଛ କମଣ୍ଡଳରୁ ପାଣି ଢାଳି ଦେବି ଅଭିଶାପ ଏ ମୂର୍ଖ ହେଁ? ସତ କହ ମୂର୍ଖ କିଏ ତୁ ନଚେତ୍ ମରିବୁ ମୂର୍ଖ ମରିବୁ ମୁଁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାବା ନାମ ମୋର କାକା କଣ କହିଲେ ବାବା କଣ କହିଦେଲି କଣ କହିଲେ ବାବା କଣ କହିଦେଲି ନାମ ତୁମର କଣ କହିଲ ନାମ ମୋର କାକ 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 ଅ ମୂର୍ଖ ଦେଉଛି ତତେ ଶୀଘ୍ର ତୋର ପରିଚୟ ଦିଅ କଣ ଏପରି ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛ ମୁଁ ତମର କଣ କରିଛି ଏ ବିଳମ୍ବରେ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଶୀଘ୍ର ତୋର ପରିଚୟ ଦିଅ ନଚେତ୍ ନଚେତ ମୋର କଣ କରିବ ମରିବୁ ମୂର୍ଖ ମରିବି କାହିଁକି ମରିବି କଣ ପାଇଁ ମରିବି ତମର ମୁଁ କଣ ଦୋଷ କରିଛି କାହିଁ ପାଇଁ ପେଶିଥିଲୁ ମତେ କୁମ୍ଭୀରିଣୀ ହସ୍ତେ ମାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କାହିଁ ପେଶିବି ମୁଁ ତ କହିଲି ତମେ ଗନ୍ଧ ନଦୀରେ ଗାଧେଇକି ଆସିବ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭୀରିଣୀ ତମକୁ ଯଦି କାହିଁ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କର ସତ କହ ମୂର୍ଖ କିଏ ତୁ କାହା ବାକ୍ୟରେ ସାଧୁ ରୂପ ଧରି ଆସିଛୁ ହନୁମାନ ରାଗୁଛ କାହିଁକି ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଟିକେ ଶୁଣ ମୁଁ ପରା ରାମ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସଦା ସର୍ବଦା ରାମ ନାମେ ମୋର ଯାଏ ଜୀବନ ମୁଁ ରାମ ନାମକୁ କିବା ନିନ୍ଦିବି ତୁମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଗନ୍ଧ ନଦୀରେ ଗାଧେଇବାକୁ କହିଥିଲି ଯଦି କୁମ୍ଭୀରିଣୀ ଖାଇବ ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେ କହିବନି ତାହେଲେ ନା ଦେବେଣି ତମ ପରିଚୟ ଆରେ ଭଣ୍ଡ ପାଷାଣ୍ଡ ତୁ ମଲୁ ଏହି କ୍ଷଣ ଏହି କଥା ଖାତେ ନେବି ଏହି କଥା ଖାତେ ନେବି ତୋର ଜୀବନ ଶୀଘ୍ର ତୋର ପରିଚୟ ନଚେତ୍ ମରିବୁ ମୂର୍ଖ ତମେ ବାଇଆ ହେଇଯାଇଛ କୋଉଠି ବୋଧେ ବିଷ ଫଳ ଖାଇକି ତମେ ବାଇଆ ହେଇଯାଇଛ ଜମା କିଛି ଜାଣିପାରୁନ ଆରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୋ ନାଁ ତ କହିଲି କାକ କାକ ଆଉ କଣ ତମେ କଣଟେ କଣ ଲାଗିଛି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା ସତ କହ ମୂର୍ଖ କିଏ ତୁ କାହା ବାକ୍ୟ ପେଶିଥିଲୁ ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର ହସ୍ତେ ସତ କହିବୁ ନା ମରିବୁ ସତ କହ ମୂର୍ଖ ସତ କହ ହନୁମାନ ଯାହା କଲ କଲ ସଦା ସର୍ବଦା ତ ବାଡ଼େଇଲ ହେଲେ ଏ 14 ବର୍ଷର ଜଟାଟାକୁ ମୋର କାହିଁ ଉପାଡ଼ି ଦେଲ ଭାରି ଯତ୍ନରେ ୟାକୁ ବଢ଼େଇଥିଲି ତୋର କୋଉଠି ସତେ ତ କହିବୁନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଘ୍ନ ଘଟାଇବା ପାଇଁ କରୁଛୁ ବିଳମ୍ବ ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ ମୂର୍ଖ ଆଉ ତୋର ରକ୍ଷା ନାହିଁ ଏ ତ କହି ହନୁଗଦା କରିବା ପ୍ରହାର ରାକ୍ଷସର ପ୍ରାଣ ଗଲା ସଜୀବନୀ
जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम पापिष्ट दैत्यर होइला मरण नहीं आउ विलंब करिबि नहीं विलंब कले घटिब अनर्थ चाहे चली मोर प्रभु को कार्य हाँ हाँ चली मोर प्रभु को कार्य जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम तो से गंध मार्दन पर्वत चाहे गंध मार्दन पर्वत विशल्य करणी करी अनुसरण चली जीवी मोर प्रभु को कार्य हाँ हाँ चली जीवी मोर प्रभु को कार्य जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम रात्रो जगु न चिनी पारई विशल्य करणी जदि जदि न नेबी विशल्य करणी ताहले घटिब अनर्थ हाँ हाँ घटिब अनर्थ कौन करबी औषध चिन्हिबा विलंब होइले रात्र जेबे जीव पाही विलंब होइले रात्र जेबे जीव पाही आसीबारे मोर व्यर्थ होइब आसीबारे मोर व्यर्थ होइब सुमरिण रघु साई उपाड़ी ऋण पर्वत उपाड़ी ऋण पर्वत मथा 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 परे तो हनुमंत उड़ी जाऊ पार्थ 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 सुता